Muna po today's video ang ating pagtuturo kasi masama ang panahon at alam niyo na hindi natin kailangan ubusin yung oras natin dito kasi yung panahon ay napakasama talaga, baka biglang umulan guys. So hanggang dito na lang muna ating video guys. Abangan niyo bukas yung panibagong tinuturo guys. So hindi ko pa naturo sa kanya yung lay down no kasi masama talaga ang panahon, baka hindi kaya yun guys. So bukas baka bukas maturuan ko rin siya guys ng lay down. So hanggang dito lang muna guys. Bye bye. So yun guys, ituturo natin ulit kay Britney yung sit and stay guys. Yun pa rin ulit guys ang ituturo natin kay Britney, yung sit and stay. Kasi para masanay siya guys. Tsaka susubukan ko ngayon yung lay down kung kaya na lang gawin guys. So Britney come. Britney come. Britney come. Britney come. Sit, 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 sit. Britney, sit. Good girl, good girl, good girl. Good girl. Himas. Siyempre himasin nyo siya guys. Tapos, treats. Huwag nyo kalimutan lang yung treats guys. Nice! So, ulitin nyo lang guys ang gawin nyo para masama yung aso guys. So, isa pa, ulitin natin ulit guys. Britney, come. Britney, come. Britney, come. Sit, sit, sit. Good girl, good girl. Good girl. Himas. Sabay. Treats. Ganyan lagi ang gawin nyo guys. Huwag nyo kalimutan Nice. yung treats para masana yung aso guys. So, ulit-ulitin nyo lang guys yung pagbigay ng treats tsaka yung sit. So, isa pa guys, ulitin natin ulit. Britney, come. So, sa paghila guys, huwag yung sa pilitin guys. Britney, come. Britney, come. Britney, come. Huwag yung masyado siyang pilitin guys. Britney, come. Britney, come. Britney, come. Susunod yan siya guys. Britney, come. Sit, 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 sit. Britney, sit, sit, sit. Britney, sit, 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 sit. Britney, sit, sit. Ito pa guys. Britney, come. Ito pa guys. Pagka ganun guys, ulit-ulitin nyo lang. Britney, come. Britney, come. Sit, 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 sit. Yan. Good girl, good girl, good girl. Himas. Sabay bigay ng treats. Oh, wow! Treats guys. Treats. Ito na, treats. Yan. Ganun lang gagawin nyo guys. Huwag nyo kalimutan lagi magbigay ng treats. Nice! Kasi yun yung pinaka-reward nyo guys. So, isa pa guys, no? Maganda dito guys, mahangin tsaka tahimik. Walang istorbo, makaka-video ka ng ayos. Britney, come. So, sa paghihila guys, huwag mong pilitin guys. Huwag nyo pesahin. Britney, come. Britney, come. Sit, sit. Good girl, good girl, good girl. Good girl. Sabay reward. Bang. Huwag nyo kalimutan lang. Nice! So, reward. Nalaglag yung reward niya guys eh. Reward. 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 Nalaglag yung reward niya guys. Isa pa. Britney, reward. Yan. Nalaglag yung reward niya guys eh. So, ulit-ulitin nyo lang guys gawin.